Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Fast sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Flatch Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lambian, barato, gusto kong init, daling na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na gina state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Welcome
Gusto ba ninyo og quality lights and sounds ininita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal duol sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hit siya sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Mga butang nga andamon panahon sa bagyo. Basic disaster supplies. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Paghanduraw sa atong kagahapon. Karong adlaw, Enero 21, tuig 2025. Gisaulog sa pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa ang iyang ika-58 nga kasumaran sa iyang adlaw na tawhan. Si Vice Mayor Bintong Villahermosa gihimugso niya tong Enero 21, 1967 nga ikaduha sa kinamagwangan sa upat ka mga anak sa magdiayong Rojeng og Inday Villahermosa. Gimatuto sa linghod pa niya nga pangidaron dinhi sa lungsod sa Hilongos. Og diin sama sa mga kaedad kanyanto kaniya, niapil siya sa pagserbisyo sa simbahang Katoliko, isip sa Kristan.
Nisalmot sab siya sa nagkadaiyang mga paugna sa kusog dinhi sa lungsod sa Hilongos. Napukaw ang iyang buot sa sugod niya pagtungha sa Hilongos South Central School. Og diin siya natapos sa iyang elementarya. Aktibo sab siya sa kalihukan sa Katilingban bisan naman sa kadabong pa sa iyang pangidaron kaniadto. Apan sa diha nga tungtong na siya sa iyang pagkabayong-bayong, temporaryo nga gibiyaan ni Vice Mayor Bintong ang mahal nga lungsod sa Ilongos. Sanglit, nisod ban siya sa seminaryo dito sa Dakbayan, Sugbo alang sa pagtungha niya sa high school. Apan dili ang tanan nga nagtambong sa seminaryo ang giingon nga gitawag sa bukasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sanglit, sa pagtapos ni Vice Mayor Bintong Villahermosa sa iyang 4 ka tuig sa Pope John Paul Seminary, nitiwas siya sa iyang kolehiyo sa tinguha nga makabot ang iyang ambisyon nga mamahimong usa ka batid nga inhenyero. Dito sa kolehiyo de San Jose Recoletos kun CSJR kaniadto, nga karon USJR na kun University of San Jose Recoletos. Gitapos ni Vice Mayor Bintong Villahermosa ang kurso nga Civil Engineering og sa sayo nga bahin sa dekada 90, hingpit na niya nga nalangkat ang titulo isip usa na gyud ka civil engineer. Apa nasayod ka ba nga dili ang pagka-inhinyero ang nikulito gyud sa pangisip ni Vice Mayor Bintong Villahermosa nga mao'y iyang mamahimong propesyon kaniadto? Sigon pa niya sa sekreto na mo nga pagkukabildo kaniadto nga sukad pa sa gamay pa siyang bata ang iyang yung damgumao nga mahimo siya nga usa ka piloto. Dili piloto sa lubi, kundi piloto yun sa hidro or eroplano. Apan ang guhit siyang kapalaran nilatid sa daan sa iyang pagka-inhenyero. Human nga iyang nalangkat ang titulo isip usa ka inhenyero. Ubay-ubay sab nga mga kasinatian, pait man og tamis ang iyang natagamtaman sa pagsugod sa linghod pa niya nga karera. Sama sa usa ka ordinaryong trabahador, siya nang limbasog sa pagkat-on o pagpakigbisog sa kinabuhi o nang labay ang mga katuigan nga maoy niumol sa iyang pagkasiya. Atol sa iyang pagpanimpad sa kinabuhi, iyang nahimamat ang usa ka binuhat nga si Marion Sanchez nga maoy nakapapitik sa iyang kasing-kasing og diin didto nahimo siyang ulipon ug nagumon gyud siya sala sa pong nga gugma. Pila ra may istorya lang kasinabot ang duha ka mga binuhat nga way mga kabilinggan sa kinabuhi ug nisod sila sa sags kaminyoon. Ug diin gibinisyonan sila og usa ka anak nga lalaki malampuson sab karon sa iyang napiling karera sa kapait ug kaharuhay sa kinabuhi. Nagduyog silang magtiayon sa pagsungasong sa mga hagit nga gihadla kanila sa kapalaran. Sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, hinay-hinay nga napukaw sa iyang tanlag ang tawag sa pagpangalagad. Butang nga bisan gamay, wa gyud mosarap. Bisan makadiyot sa iyang hunahuna ni Vice Mayor Bintong Villahermosa, sukad masukad ang pagsuod sa politika. Apan ang guhit sa kapalaran mo'y nagtukmod kaniya sa kalibutan sa politika gyud. Una siya nga nahimong sakop sa konseho. Sa taas-taas nga panahon, usa lamang siya sa mga ordinaryong sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. Apan lahi gyud ang gihubit sa kapalaran alang kaniya. Sanglit, sa wa lang damha, niabot ang usa ka dakong hagit nga nagkinhanglan sa iyang seryoso o inantigo nga desisyon sa kalibutan sa politika. Ug mao kana ang pagpresentar sa iyang kagalingon ngadto sa mga Hilongos nun nga mangamahan sa lungsod sa Hilongos ngadtong tuig 2013. Gumikan sa mga di matagna nga mga kamada sa kalibutan sa politika. Giangkon ni Vice Mayor Bintong sa amo gyapong sekreto nga pagkukabildo kaniadto nga wa gyud niya damha nga mamahimo siyang mayor sa tuig 2013. Labi pa atol sa maong mga panahon sa iyang pagpili isip mayor, sanglit
Tungason kaayo ang daan nga iyang gisubay. Gumikan siyang kaatbang kaniadto nga si kanhi Mayor Joy Roble nga usa-usab kalig-on nga haligi sa katilingban. O gani mao ang kasamtangan ngadto nga naglingkod sa panggamhanan sa tuig 2010 hangtod sa tuig 2013. Apan giingon sa katigulangan nga kung ang kapalaran na sa tao mao'y magdiktar sa tanan, giingon nga mahitabo gyud ang mga butang nga di nimo damhon nga mahitabo. O pilara may istorya, nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos si Albert Bintong Villahermosa sa tulo ka sunod-sunod nga mga termino gikan sa tuig 2013 ngadto sa tuig 2022. Apan sa iyang panahon sa pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos, dili usa ka walk in the park or a visit to Disneyland. Sanglit, ang siyam niya katuig sa pagpanerbisyo, puno usab sa mga seryoso nga hadla nga gitiyon sa kapahigayunan ug nisuway gani sa pagtayog sa iyang lig-on nga pundasyon. Una nga termino, tuig 2013. Pila pa lang kabuan nga nakasumer sa iyang katungdanan isip amahan sa lungsod. Gihugmakan dayon si Mayor Bintong Villahermosa sa dakong suliran sa katilingban. Pinaagi sa paghugpa sa bagyong Yolanda, super typhoon. Buwan kadtos Nobyembre. Ug iyang nahatagan og igong pagtagad ang tanan nga mga lungsuranon. Ikaduha nga termino, tuig 2016, gitayog sa makalilisa nga hitabo ang iyang liderato. Pinaagi sa linuog nga pagbomba sa mahaltang lungsod sa Ilongos nga niangol sa daghang mga hilungosnon. Atol pa gyud sa kabistahan sa Santos nga patron sa lungsod. Ug sa pagdayong tapos sa iyang ikatulo o katapusang termino sa pagpanerbisyo, mao ang pagkuyanap sa makalilisang ug makamatay nga COVID-19 nga ni paralisar sa tibuok nasod. Og di pa gyud igo, gibiradahan pa gyud ang iyang administrasyon og laing super typhoon nga Super Typhoon Odette 2021. Og ang labang pait nga panghitabo mao ang pagtaliwan sa iyang mahal sa kinabuhi kaamag sa tanang mga gibuhaton sa mga adlaw nga si Ma'am Marion Sanchez Villahermosa. Human nga siya gipildi sa iyang balatian ug gikuha na sa kahitasan. Apan bisan pa man sa tanang mga pagsuway ug mga hagit sa kinabuhi nga gilatas ni Vice Mayor Bintong Villahermosa, wa kini makapaong sa kainit sa iyang pagpangalagad sa mga hilungosnon ni makatsiak man lamang o makamug ng gamayng liki sa iyang lig-ong pundasyon sa iyang pagkalider. Hinoon, ang tanan nga mga nilabay nga pagsuway, mas nakapalig-on pa ug mas nibaid pa sa iyang abilidad isip o sa kalig-ong leader sa lungsod sa Hilongos. Dili mahulagway, sud lamang sa pipila ka minuto ang mga kasanitian o ang mga mihuras sa iyang pagka-leader ni Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Happy birthday, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mabuhi ka! Mabuhi ka! Mabuhi ka! Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
Aggregates. Magtukod ka og bay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lama, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot?
Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit Sa Lola Luz mamalit Lamian, barato, buso kong init Daling na adto na ta Lola Luz, garantisado gyud nga lamian Lola Luz, sigurado yung sustansyado Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito Lola Luz, absolutely delicious Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan Sa Lola Luz mamalit Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread Daling na ato na ta Lola Luz, garantisado gyud nga lamian Lola Luz, sigurado yung sustansyado Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito Lola Luz, absolutely delicious Absolutely delicious Absolutely delicious Gusto ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Hilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatundanan isip mayor sa lungsod sa Hilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Hilongos.
giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga himutangan sa isdaan og karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat og didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Gumikan sa nagkadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa pag-usab sa dagway sa lungsod sa Hilongos sa kasamtangan ni ini nga sitwasyon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Agri. Ang oras sa 93.5 Marion FM. Alas 10. Sais sa kabuntagon. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-usa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa Mga igala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Naginaw kung ikaw na makikilala Welcome! Sa lain na sabna itong pagpanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Mahal kong Hilongos mo, ikaw ang Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunahon-naon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. diha sa akong pagpalayo. Sangan sa itong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Mapasigar ko kung Hilongos mo. Sagi hapon, kini yung boss nga lagans kahanginan. Ang isang amigo nga may paglupat. Ang isang amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makikdoyog kanyang pinangga. Hangtod na karong untop, alas 11 ang takna, nining kabuntagon. Sige lamang titing. Mahal kong Hilongos. Siging titing, Jim Bamix Casinilio.
Tawag mo ko sa agaw. Ay, kamusta? Yung kamuntagon ng isuunan ko. Nining adlaw mga higalang Martes. Unang adlaw sa pagsibya sa 93.5 Marion FM karong simanaha. Adlaw Martes mga higala, pizza 21 na gyud sa buwan kay isuunan sa Enero tuig 2025. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamudya karos ka piskay, kadasig, iman kamaya. Nining ito pa nag-uban mga higala sa tulumanon. Ang inyong tulumanon, hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hinaot kong namudya ka piskay, kadasig, ug kamaya. Di pareha mga higalas angkor. Aray! Nga dasig na lamay naawa na kamaya. Samot ang way kapiskay. Aray! Diya po mga dako-dako sa mga gagmay. Ingon nga na. Jemba Mix Casinilio. Ang akong amigong pariner. Dito nigikan mga higalag panglaos buhol. Sus. Natinood yun nga na imong pariner makadiyot. Ano amigo ha? Jemba Mix Casinilio. Dapat sa agaw, pag-chat, ragod mundo ha. Oy, pag-chat mo, maghimo mo group chat out. Aray! Paghimo tamo kinyo kaguli yung group chat, himuon yung chat box ni atong comment section. Ingon nga na. Ang angkor, bisag naa na sa Sibianan, late lamang gihapon. Oo, lagi na. Dili lamang kay Soking tigpaminaw. Soki pa doon mga higalang tigsaway. Ha? Ay noon, ako nakita ang daotan niya ng tanan, no? Kay mo na timailhan mga higala. Mo ay mga tilimad-on sa mga amigong tunay. Dili lamang sigig ingon mga gwapuha di mo, oy. Dili lamang ba sigig kulkog mga higalaan ng sampot. Aray! Na ako no'y litson. Hoy! Haigod! Kaon ta ng litson. Oy ha? Kaon kitag kumo. Kaon kitag kumo. Baka pinagkasaba. Kana pa. Aray! Naunsa. Koy daw ba sa ha? Og maka-high blood na pugod ka na houting ha? Kaya kana ba sa inana mo? Kana bang ingong nailitson sa human? Wa, di ay mo na maka-high blood. Kana. Aray! Kanang ingong kang naaon sa uwa. Kana may maka-high blood. Oy, good morning sa ato mga igalang amigong konsehal, ang big man sa konseho. Konsehal Edwin Palier. Usan sa atong mga amigong tunay ha. Tinood lagi sa lang magpalag po bida po. Ihon pa mga doon tataw na na. Owen Light and Sounds guragod unsa. Hashtag atong pagpulo, apikihon paghihapon. Grabihan na kaso ini, oy. Tabang in town! Oscar! Pwede ka sana. Tabang! Angelica Buka. Nagbakasyon ka, sir. Si Mami, sige ingon, nganong wala ka nag-live. Natakbo yan in taon kong balatian, oy. Hoybis pa lamang daan, naglibog ka rin kapag hoybis o nakalive batagwa, nakalive din tinol pagkabuntag, no?
Kay pag human na to, nitikongkong naman ko diri. O ko sabot ang gibati, o ko sabot, no? Nag-abot mga galag, ahong kaluyas, lawas, ingon man ang pagka way sapi. Aray! Nag-abot. Resulta, balati ang dako. Ita, oy. O tagwat na makatingog, Bernes o Sabado. Madya mo diha kay og di mo ko paminaw, di mo ko maningil nito, naminaw ba mo kuha ba? Pohon maghimo tag examen, no? Mag-examen tao kinsa ka paminaw ba, no? May bawa rin kasi absent kasi wa. Di na ah. Unsa ni, mabitaw nagpolo na si Jakay. Nagpolo na si Jakay kay baw na asa paingon inig kahuman og sibya to alagi. Atikiho na punta. Aray! Bisa di pa ta mga galang padayog dog sa unahan atong hawanan ang atong agianan. Happy birthday! Ato mga galang timbayaon ang taong responsable sa pagpanganaw-karaw sa tong tingog dinis kahanginan. Ang tao mga galang nga maoy nag-ugmad ni ineng tanan ang atong pinakadako sa mga big boss. Happy birthday! Maligaya Happy birthday Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Happy 58th birthday Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Happy birthday to you. Wala pang mapagaw tayo. Sige, balik-balik yung birthday. May dapat nabigyan ka ba niya? Nagalo pa lang niya. Sa buong buhay. Happy birthday. Kumain mo, sip-sip, sip. Sip-sip na kung sip-sip. Daray. Happy birthday. Maligayang bati sa Happy birthday Vice Mayor Bintong Villahermosa, sir. Utang na mo ni muning tanan. Ogwa ka Vice Mayor Bintong Purbida, magkita ba kami ni ang mga kagalaan nga karon panahon ikita. Happy birthday. Ano ang handa mo? Sa'yo nga. Happy birthday 58, no? Mura nagawa, no? Pero naa. Kusga pa o great, no? Aron nga mahawan po nag-imong agianan paingon sa kumbira. Nagadot. Nakulkog pa. May kape at soft drinks. May ice cream. Sitihon. Why ka? Naa! Mga rin ka ang okasyon. Kaon tag bisan unsa. Celebrate. Kaon kita kumo pagkapinag kasama kini pa. Ay magtipon-tipon. Ako nagitang daotan sa litson. Ahon sa buhay nagkadaotan niya ng tanan in taon. Mahimo lamang ang daotan na bamix kasinilyo o kanang tanan nagleme na sa mga bakak. Giputos ka na sa mga bakak o mga lingla. Kanang imo mga pamahayag. Usa na mamahimong daotan. Apan mientras tanto nga wa pa mapatuloy nga na makaka wa ko'y nakitang daotan. Happy birthday. Ikaw ba absent na po kinhubag tiil. Aray! Kamo ba no pagkahimantason gusto ka din so. Happy
Happy birthday. Ito nga songi, kuhan, gipuyan, ang letra nga observant. Be vigilant. Pastilan. Happy birthday, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Happy birthday! Why kaon? Naalagi! Naalagi, bida! Oy! So carry on sa koto balasais bossing ha. Make up ba? Ada pa ba? Silot di kastigo po ni Indo. May alas 10:20 naman. Namay wa makadungog sa atong giplay kaganina sa usa sa mga hilungos ng mithi. Aw abso ning gihagoan kasod ha? Ha? Gi puwawan ko ni. Gani mo hinungdan nga nadugay ta mga gilag pangabli sa tong tindahan karong buntaga. Kaya nag-edit to mo ko iri. Wa na nim kadimao di ko maka-edit da. Nay na potol, nay na kuan na laksi sani ba? Why bakak ng ako ting tinud-anay gyud, ha? Tinud-anay gyud. Asa man ni? Tinud-anay gyud ning ako. Naadto tingali litson, no? Aray! Pero minas tanto wa patamang higala makakumpirmar ari sa tadirisa. Hain god. Hain god. Salini laman na si Jag Konggaw. Kay maora man ay ijang paborito nga parte sa litson bitaw. Pero pagka Domingo gi longgob ni katak. Oy, belated happy birthday po nito ni Sir Mario Villejo. Belated happy birthday Sir Mario Villejo. Happy birthday. Why kaon? Umanag kaon. Pagka Domingo ragi longgo bulong katak ag koan o sa katiin. Madaga egon paso pagkalonggo. Enoon alphabetical magkuno na ang linya mas kaon ba alphabetical wa tay mahimo no. Manila boy man ta M. Ang isa kay Almirante A na naguna. Alphabetical. Ibig nga ladies first. Ladies first ko no after the boys. Aray! Mado pagkaliwat ng giliwatan. Oy na ang langgam sa gabion o sa kanakong milagro. Sa kiliman o din tanan. Renato Kokok Anadon. Di atong ipabati inyo pag-usab mga higala, atong gihimo mga kaigsuonan nga gamay ba nga tribute, no? Gamay ragod. No, wala ni kaabot og 2 ka oras. Kuangon pa man ganin ni. Kuan kana na ang di sa ta maghisgot karong mga suliran ha kay lisod kadyo. Dapat tayo to suliran ko galingon, dapat hisgot to suliran nasod. Dagang suliran to pas anonon. Ato sa unahon ito ko galingon be. Sige tayo panginano ni suliras nasod no. Nano tag naon sa Nas Marcos. Sa diha putulan tag kurente wa tong manginanos Marcos og putulan mo tag di ba? Aray! O na ba kaya nangasaba na? Nangasaba na, stricto personal po ng mga tawhana.
Mga sama kung buaw. Lala! Ato mga ilang tribute sa atong birthday boy! Ang pinaka-big sa mga big boss sa 93.5 Marion FM. Honorable Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa. Karong adlaw, Enero 21, tuig 2025. Gisaulog sa pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bentong Villahermosa ang iyang ika-58 nga kasumaran sa iyang adlaw na tawhan. Si Vice Mayor Bentong Villahermosa gihimugso niya tong Enero 21, 1967. Nga ikaduha sa kinamagwangan sa upat ka mga anak sa magdiayong Rojeng ug Inday Villahermosa. Gimatuto sa linghod pa niya nga pangidaron dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ug diin sama sa mga kaedad kaniadto kaniya, niapil siya sa pagserbisyo sa simbahang Katoliko, isip sa Kristan. Nisalmot sab siya sa nagkadaiyang mga paugna sa kusog dinhi sa lungsod sa Ilongos. Napukaw ang iyang buot sa sugod niya pagtungha sa Hilongos South Central School. Og diin siya natapos sa iyang elementarya. Aktibo sab siya sa kalihukan sa Katilingban bisan naman sa kadabong pa sa iyang pangidaron kaniadto. Apan sa diha nga tungtong na siya sa iyang pagkabayong-bayong, temporaryo nga gibiyaan ni Vice Mayor Bentong ang mahal nga lungsod sa Ilongos. Sanglit ni sud ban siya sa seminaryo dito sa Dakbayan, Sugbo alang sa pagtungha niya sa high school. Apan dili ang tanan nga nagtambong sa seminaryo ang giingon nga gitawag sa bukasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sanglit sa pagtapos ni Vice Mayor Bentong Villahermosa sa iyang upat ka tuig sa Pope John Paul Seminary, ditiwas siya sa iyang kolehiyo sa tinguha nga makamot ang iyang ambisyon nga mamahimong usa ka batid nga inhenyero. Dito sa Kolehiyo de San Jose Recoletos kun CSJR kaniadto, nga karon USJR na kun University of San Jose Recoletos. Gitapos ni Vice Mayor Bentong Villahermosa ang kurso nga Civil Engineering og sa sayo nga bahin sa dekada 90, hingpit na niya nga nalangkat ang titulo isip usa na gyud ka civil engineer. Panasayod ka ba nga dili ang pagka-inhinyero ang nikulito gyud sa pangisip ni Vice Mayor Bentong Villahermosa nga mao'y iyang mamahimong propesyon kaniadto? Sigon pa niya sa sekreto na mo nga pagkukabildo kaniadto nga sukad pa sa gamay pa siyang bata, ang iyang yung damgumao nga mahimo siya nga usa ka piloto. Dili piloto sa lubi, kundi piloto yun sa hidro or eroplano. Apan ang guhit siyang kapalaran nilatid sa daan sa iyang pagka-inhenyero. Human nga iyang nalangkat ang titulo isip usa ka inhenyero, ubay-ubay sab nga mga kasinatian, pait man og tamis ang iyang natagamtaman sa pagsugod sa linghod pa niya nga karera. Sama sa usa ka ordinaryong trabahador, siya nang limbasog sa pagkat-on og pagpakigbisog sa kinabuhi og nang labay ang mga katuigan nga maoy niumol sa iyang pagkasiya. Atol sa iyang pagpanimpad sa kinabuhi, iyang nahimamat ang usa ka binuhat nga si Marion Sanchez nga maoy nakapapitik sa iyang kasing-kasing og diin didto nahimo siyang ulipon ug nagumon gyud siya sala sa pong nga gugma. Pila ra may istorya lang kasinabot ang duha ka mga binuhat nga way mga kabilinggan sa kinabuhi ug nisod sila sa sags kaminyoon. Ug diin gibinisyonan sila og usa ka anak nga lalaki malampuson sab karon sa iyang napiling karera sa kapait ug kaharuhay sa kinabuhi. Nagduyog silang magtiayon sa pagsungasong sa mga hagit nga gihadla kanila sa kapalaran. Sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, hinay-hinay nga napukaw sa iyang tanlag ang tawag sa pagpangalagad. Butang nga bisan gamay, wa gyud mo sarap. Bisan makadiyot sa iyang hunahuna,
ni Vice Mayor Bintong Villahermosa sukad masukad ang pagsuod sa politika. Apan ang guhit sa kapalaran mo'y nagtukmod kaniya sa kalibutan sa politika gyud. Una siya nga nanhimong sakop sa konseho. Sa taas-taas nga panahon, usa lamang siya sa mga ordinaryong sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. Apan lahi gyud ang gihubit sa kapalaran alang kaniya. Sanglit sa wa lang damha niabot ang usa ka dakong hagit nga nagkinhanglan sa iyang seryoso ug inantigo nga desisyon sa kalibutan sa politika. Ug mao kana ang pagpresentar sa iyang kagalingon ngadto sa mga Hilongosnon nga mangamahan sa lungsod sa Hilongos niadtong tuig 2013. Gumikan sa mga di matagna nga mga kamada sa kalibutan sa politika. Giangkon ni Vice Mayor Bintong sa amo gyapong sekreto nga pagkukabildo kaniadto nga wa gyud niya damha nga mamahimo siyang mayor sa tuig 2013. Labi pa atol sa maong mga panahon sa iyang pagpili isip mayor, sanglit tungason kaayo ang daan nga iyang gisubay. Gumikan siyang kaatbang kaniadto nga si kanhi Mayor Joy Roble nga usa-usab kalig-on nga haligi sa katilingban o gani mao ang kasamtangan ngadto nga naglingkod sa panggamhanan sa tuig 2010 hangtod sa tuig 2013. Apan giingon sa katigulangan nga kung ang kapalaran na sa tao mao'y magdiktar sa tanan, giingon nga mahitabo gyud ang mga butang nga di ni mo damhon nga mahitabo. O bilara may istorya, nahimong mayor sa lungsod sa Hilongos si Albert Bintong Villahermosa sa tulo ka sunod-sunod nga mga termino gikan sa tuig 2013 ngadto sa tuig 2022. Apan sa iyang panahon sa pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos, dili usa ka walk in the park or a visit to Disneyland. Sanglit ang siyam niya katuig sa pagpanerbisyo, puno usab sa mga seryoso nga hadla nga gition sa kapahigayunan ug nisuway gani sa pagtayog sa iyang lig-on nga pundasyon. Una nga termino, tuig 2013. Pila pa lang kabuan nga nakasumer sa iyang katungdanan isip amahan sa lungsod. Gihugmakan dayon si Mayor Bintong Villahermosa sa dakong suliran sa katilingban pinaagi sa paghugpa sa bagyong Yolanda, super typhoon, buwan kadtos Nobyembre, ug iyang nahatagan og igong pagtagad ang tanan nga mga lungsuranon. Ikaduha nga termino, tuig 2016, gitayog sa makalilisang nga hitabo ang iyang liderato pinaagi sa linuog nga pagbomba sa mahaltang lungsod sa Hilongos nga niangol sa daghang mga Hilongosnon atol pagyud sa kabistahan sa Santos nga patron sa lungsod. Ug sa pagdayong tapos sa iyang ikatulo o katapusang termino sa pagpanerbisyo, mao ang pagkuyanap sa makalilisang ug makamatay nga COVID-19 nga ni paralisar sa tibuok nasod. Og di pa gyud igo, gibiradahan pa gyud ang iyang administrasyon og laing super typhoon nga Super Typhoon Odette 2021. Og ang labang pait nga panghitabo mao ang pagtaliwan sa iyang mahal sa kinabuhi kaamag sa tanang mga gibuhaton sa mga adlaw nga si Ma'am Marion Sanchez Villahermosa. Human nga siya gipildi sa iyang balatian ug gikuha na sa kahitasan. Apan bisan pa man sa tanang mga pagsuway ug mga hagit sa kinabuhi nga gilatas ni Vice Mayor Bintong Villahermosa, wa kini makapaong sa kainit sa iyang pagpangalagad sa mga Hilongosnon ni makatsiak man lamang o makamug ng gamayng liki sa iyang lig-ong pundasyon sa iyang pagkalider. Hinoon ang tanan nga mga nilabay nga pagsuway mas nakapalig-on pa ug mas nibaid pa sa iyang abilidad isip usa ka lig-ong leader sa lungsod sa Hilongos. Dili mahulagway, sud lamang sa pipila ka minuto ang mga kasanitian o ang mga mihuras sa iyang pagka-leader ni Vice Mayor
Albert Bintong Villahermosa. Happy birthday, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mabuhi ka! Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Hilungos atong lungsod. Inyong nabati mga higala ang atong subli nga pagpatugtog sa atong gamay mga higala nga nahimo nga kini ang pagtimbaya no atol sa kasaulugan sa adlaw tawhan sa atong Big Boss sa 93.5 Marion FM. Dinalian na ganing to, no? Mo tanali tag-abli karabuntaga. Uy, tayo pakadiyot, ha? Tayo pakadiyot. Ay, ang usap mo na sa gitamon o gitahon ni sa tong Big Boss. Good morning, Ma'am Silda Villahermosa Ugaryo. Alam mo, bang good pa sa morning, Sir Joy Ugaryo. Ang kinakusgan, Idol Cap Manoy Richard Benedict, Cap Manoy Rick Villahermosa Ugaryo. Adjang good morning nito dihang tanan. Ug sa mga kuan oy mga balikbayan, welcome home to Hilongos mga bagong bayan. Balikbayan. Bagong bayan. Barrio mana barrio. Balikbayan. Welcome home. Sir Mario, Sir Ben, Ma'am Inday, tanan no, di na to litok tanang mga pangan. Tanan to mga suki, mga galag nagsunod sa tong tulumanon, Hilongos to lungsod dito sa Estados Unidos. Ni karon mga igala sila sa atong mahal nga lungsod. Welcome home. There's no place like home, yun, no? There's no place like home, no? Kay magkalaud-laud pangpangan, matod pa ni kanhi Vice Mayor o kanang Konsehal Manuel Gavisan, magkalaud-laud ang pangan do, muuli yun ang katonggan. Muuli yun katonggan. Wala diha. Tinood, ay. Kita bitaw, taon-taon nahimo tang Manila boy. Dugay ko ta Cebu. Muli kito tas ato, oy, no? Muli kito tawag diin mga gala na lubong ang ato kay sa unang pusod. Wa man ko dinig lubong ang pusod. Ha? Dito masimo gilubong ang pusod. Agaw tiling bagang diri gilubong. Aray! Jadi hindi naman ko natubuhi o ganda ang wisdom tooth. Pero hintubo ang wisdom tooth, wa may hintubong wisdom. Natangtang buo kahong tooth. Aray! Hati buhay tanan. Ang sana po din lang mga komentaryo. Samot nagmakakita sa buko-buko sa litson nga nagsinaw, mabuhi gazon. Aray! Hindi na ka mo, oy. Mo komentaryo naman lamang po ganing mo, pero bida mo atribir pa gazon. Pastilan, oy. If you have friends like this, like them, who needs enemies? Aray! Tapang mga langit! Oscar! Ay, Boss Roberto Aquino, Madyo Gabornia, Boss Tony Bohol, ang atong amigo ng buksidor.
man komentaryo gahang amigong pariner, hair ba to? Ito man na magusto. Ala. Skiring na kay natuman naman. Ato ni Boss Roberto Aquino, happy birthday Vice Mayor Bintong Villahermosa. Manimaos magabi. Sip jud boss. Aray! Oy, Kap Honorio Sorita. Mazo, good morning. Ang kapitan mga igala sa baryo og diin gihimong kampo kaniadto ni Kapitan Kikoy Flordelis, Barangay Santa Margarita. Kapitan Honorio Sorita. Mauro ni Kapitan mga igala sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos nga makasigurado kadto kuninso. Di kita mahitabong masajop ko. Mauro ni Kapitan siguradong na honor gajud. Wa mata kasubay sa tanan nga mga educational background sa mga kapitanes. Pero kini kapitan mga igala sa Santa Rita, sigurado kadto ko. Patuli kog otro ugma buntag sa jo. Og masajop maganin ko. Na honor kadto ni. Sigurado kadto na. Honorio Sorita. Klaro ana. Lalison mo kadto ng Honorio na. Hala, alas 10:40 na mga higala sa Kabuntagon dinhi sa Nag-uban karon sa Tulumanon, ayun Tulumanon nga hilongos atong lungsod mga igsuon. Nang Larry Aquino, maadong good morning. Ladyo ning ila. Sityo Kalatsutsi. Ato Kap Honorio, shout out ko no idol. Kanina kang shout out Kap, ikaw pa, duol ka sa akong pahak. Aray! Ato na himuan ay surod og kanini ang istorya mga igala ang kagahapon, no? Ang kagahapon sa Barangay Santa Margarita. Unsa man sa sauna, no? Kay bawo nga ang pangalan ana mga igala sa una dili na Santa Rita. No? Di mo katuod og aton hinganlan ang karaang pangan, di mo katuod bisa pa kung saon yung pangita GPS. Mogon na gi kutaan mga igala ni Kapitan Kikoy Flordelis og kaubanan. Sa ilang pag revolusyon batok sa mga banyagang katsila nga rinas mga banyaga mga higalang Amerikanhong sundao kanyadto. Monay kuan lugar mga higalas taong isog. Mga tao na nga, mga maisog. Mga kapitan po diya, isog po lang. Karera po sa kapitan sa bagong bayan, isog po na sila. Iugbok mo, gara-gara mo, iugbok mo. Aray! Pero mga maatong tao na itong mga higala. Ano ba silang tao? Ato lang mga pikiha. Kaya ito kapikihon, masos, porbida, doot sa bukog, ito pagmahay. Aray! Guwapong announcer. Sa una gajud Kap. Waingon ka guwapo sa una gajud, no? Minus-minus nga niron gamay. Aray! Atong saba Kap ha, ato-ato ra na Kap, maawaw taon ta. Lala. Dali.
Gary Aquino, happy birthday ka no, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Boss Roberto Aquino, wa na'y pista diha, boss. Uy, naa pa karong Sabado, Barangay Liberty. Katapusan man ang Sabado, mga igalas Enero. Katapusang Sabado, 25 man sa Sabado. Katapusang Sabado kana sa buwan sa Enero ang pista, mga igalas, Barangay Liberty. At dito, Cap Roberto Polacci. Now, di mo ganahan sa baryo-baryo, ganahan mong lungsod. Ato mos bato. Pista mas bato, Enero 25. Sinulog po sila dito. Humanag sinulog Cebu ka, itong nakalabay mahilang adlaw. Daghanang ang hubog dito nagbaday, no? Amot mamang ko na resulta, wa man ta na mga igala sa kanabang, wa ka na malatid in town sa balaang kasulatan. Kanang magpista na, nasuwat na. Pagsaulog mga igala sa pangilin. Nahipatik na, wailalis na. Pero kanang paghubog-hubog nga musangko ka mga igalas pagka wa na'y buot. Aray! Sangan nga pangilin, musangko kas pagka way buot. Mura na kagnuog, kintaw na kasi didapli ni. Nagpasad ng mga murag mga nuog nagpasad. Wala yung tao na patik in town. Labaw pang wa na gisugo. Nagsasapinday na, wa nas kagalingon. Gipanudlan na mga gilas Espiritos Agua de Colorao. Siyagit lamang gyapon kusog. Uy, toon, katong kusog magsagit-sagit din pag New Year, pag Pasko, pag pista. Nangadto mo Cebu? Kato may haom nga event para ninyo, isyagit ko dito kusog. Aray! Dito ba mo? Sinulog, isyagit o kusog. Dili sa pista Silongos, dili pos New Year. Ingon sa sinulog, isyagit o kusog. Dito mo? Natagba mo sinagitay dito kusog. Aray! Ang probida. Og mo lihok pa ng isa tuwa magyala Santo Niño, hagbay ra mong gibansakan tingali ana. Aray! Nagsasapinday na, wanas kagalingon, mura nagnuog, hugaw na kaadso. Berti ng hubuga, pataka nagjawit. Muligid nagdaplis kalsada. Apit senyor ng gyapon. Hindi no. Og mo lihok pa ng Santo Niño nga rebulto, bansak-bansakan, tingin mo diha. Aray! Wa naman na matunong. Amuan dire karong 29 pohon pista. Oy, ladyo-ladyo man ang Enzo boss. Bisan pag magdatag balik 2 kilong litson, alkansihon plate. Ito ko rin mo na butuan ko na ko, butuan. Muato patas bo, muato sa tuwan. Duhayan tulo kasunon. Ladyo-ladyo na Bisa pa katong danon tinggal tibok litson, alkansi kaya mo nagana. Aray! Oy, Ma'am Vivian Labinis. Good morning, Ma'am Vivian. Kumusta magkaya, Ma'am Vivian? Diya sa bago po naman ng pista. Pantogram karon pa tayo balik si Ma'am Vivian. Murag naload dyan is pinistahay tingali.
Happy birthday sa buotan nga Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Happy birthday! Gikan to ni Ma'am Vivian Labinis. Nahala. Alas 10:49 na mga higalas kabuntagon. Hilungos atong Samtang lungsod. sa pikas nga bahin, oy! Hapit na mga higala mapupos ha ang adlaw mga higalas pagpanudya. Unsa man? Ang pagbayad mga higalas buhis. Hilungos atong lungsod. Adios. Adios. Nagsugod ng krimen. Kaya sugod, hapit na mapupos. Oh, mga permiso sa mga negosyo. Oh, hasta nang wagi pili no, hasta namaligjag anyel, namalig dinagom. Oh, laris tanan. Finansya man uwa, laris tanan. Magbayad jag mahal. Ang sa real property tax kanang mga yuta, building, bahay, murag aripas Abril. Aton sa tao na ha, o kanos basta dili na Enero. Ang kinamang mong business permit maning Enero. Oh, kay dako maghalin sa Disyembre. Pero dako po gastuos Disyembre oy. O ba na himaya mga igala sa mga trabahador? Muna kalbaryo in town sa mga magpapatigayon. Tinood ko sog halin pero daga po gastuan. Daga gastuan. Aray! Ang bugtong nagkatawa yung tanan kini ra kadto yung taong mga eskwelahan nga nakarehistro mga igalag non-stock, non-profit. Pero mahal kasi mga tuition fee. Aray! Orang din nagpikat-pikat na to ninintanan. Taman pa sa March. Dili uy, kuan ra ni, kutob ni Iniro ra ning sa mga kuan, mga balay patigayon. Business permit, mga permiso ba gikan sa lokal nga mga mahanan. Pero diha mo ito giduso nga extension sa pagbayad ining mga permiso. Ano no, unsay mahimong aksyon ano man yan kagahapon kay pon tuma kuan kayo, tuma kini ang hataging igong pagtagad. Basta dihay giduso ang mga tigayon sa lungsod Silongos labot magila sa extension. Unya kagiingon mga igas balaod nga bugtong makahatag og lugway or extension ining pagbayad mga galas mga permiso kini ramang mga katalagman, mga panghitabo nga di kasarangan, no? Mao nay makahatag mga gala og katarungan nga ma-extend. Wa na may dili man gani gihimo mga galang rason ang kananaang inflation, no? Kay normal man as business. Wa man tay katalagman. Di po ta makahuwa mga gala sa California wildfire, no? Katalagman man katong klaro. Pero lado ra mo takot po. Unya kagabon nitong adlaw ato pa rin sa taon ito kay schedule magud to kagahapon sa hapon nga magtagbo mga higala ang mga opisyal sa lungsod Silongos sakop sa konseho, labi pa ang komitiba mga higala sa merkado, no? Labot ni sa mga reklamo sa perteng mahala nga presyo sa isda. Kay natagpilaw magmanilaboy. Aray! Nakatagpilaw ko gahapon sa hapon, nakamatingkod kog buot, happy
Ngit-ngit naman hapit. Mga tana ta sa sekretary mga igala sa Sangguniang Bayan og natigadon ba? Ug unsa ilang nakapot nga lakang nga katagan yung tao bisag at least malamang ba gamay mga igalang alibyo kining sibaw kayo nga reklamo sa mahal nga presyo sa isda sa ato sa Merkado Publikos Lungsod Silongos. Oh. Lugsugo mo kunas balang sa nga pag binahalay ka mo. Aray! Pag minahalay ka mo. Ino kasi isda sa ba di ay kung ako magmahal? Sala ba di ay kung magmahal ako? Imong amigo isda. Wow! Aray! Karaan. Ay, good morning, Ma'am Alma Dator. Good morning, mula na, Boss Lupi Polo. Ang big boss mo na makikila sa Amaras Pharmacy o sa Polos International Tracking and Logistics Tracking Services. Polo International Logistics and Tracking Services. O si Idol Kapmanoy day ang kuan na Game Day Threads. Mo mga mga jersey, or di ba ka uniforme sa opisina nga jersey type. Uniforme basketball, uniforme sa bisan unsa konforme. Oh, hasta duster mo himo sila. Oh. Maayo pagka-disenyo, maayo mga igala nga pagka-gama. Oh, mga sinina, bisan unsa konforme lamang, bisan unsa inyo ipasuwat. Oh, naa dayon Game Day Threads. Nasa door 2, second floor sa building mga igala sorry, nakalimot hinuon ko na. RBVO building diha sa RV Fulache Street, no? Padong mga igala sa Tulay Salog. Ang building diha na dako kadtong karatula bitaw nga Bakalyero. Adto mo kadto dito kay hardware man na. Sa mabaw pa na. Mabaw pa na, second floor. Ari mo first floor, Bakalyero, ito makuha matahi mo ditong Bakalyero. Mura mo Spartans. Aray! Ato mo sa second floor. Na diya ang Game Day Threads. Pit Senior Najib. Ay, labaw pa kang Pit Senior na Ma'am Alma Dator. O niya, alas 10, 3 minutos na malamang sa di pa mga higala buhag to kang ika alas 11 kabuntagon. Wata mahimo nini, no? Ang natupugan mga higala kining tiilan sa tagnaan. Wata mahimo nini. Ang pong mga Oscar na hibilin po probinsya. Ay, ba ka to? Di usan na hibilin, di usan. Di pa ta magbuwag-buwag sa kong buton, aray sa ta mga igala sa Ang mga sukilanon sa kinabuhi ni Oscar! Pati ka sana. Sagilanon, kinabuhi, tao, may nungdan. Kaya itong idol, nag-drive na pong jeep. Balik na pong drive pong jeep. Human nga napadpad sa isla, balik na pong drive pong jeep. Karoon na, nagapasahero naman sa pilosopo. Naghan pilosopo sa katuling ba, no? Di sa taon pitol kini mga pilosopo sa atong kalibutan. Naghan. Sa pagpliti pa siya pasahero, pliti na Oscar. Dengi ka ng 20.
Hingog pasahero. Diri good na ho, ang anggi kanimo, lain kayo. Ni Sinta, Oscar, ni Sinta, hing tingkag sang dunggan. Ni anapod ni. Ni anapod ni. Sunod nga pangutana. Pila ni kabuok? Ingon po pasahero. Usa ka klaro anang usara na ka 20, lain mo ka duha. 40 na na. Wala ning saka nagla sa ong Oscar. Ning saka nagla. Ang 20 nga gikan mga higala og magnangoy paingog tagbibi gisuklian rag piso. Pagdawat ka sa pasahero, ay! Unsa gunigod? Piso ra may suklis 20. Gikan ra kog magnangoy paingon og tagbibi. Pila man ang tagbibi na inoy? Ingon pag Oscar. Nguta naman ka, imong paliton? Lain kayo! Aray! Way lami, karaan, karaan! Matay ikaw panahon, oy! Anton Ogma na pulpuhon! Karaan ito, nagkadugay ito, nagkaraan ito mga joke. Hinahanglan na po pagsaliksik. Hala, ato na sila! Ogma na ito, mag-hisgot mga igala ineng daghang problema sa katilingban. Kasi kahumanan ng away mga igala sa Duterte ug Marcos. Mata manginano ini nila kay sa diha populan tag kurente o sa minano nato populan tag di ba? Gikor din ang inano itaw nato. Ala ato na sila. Ate yung panahon ato umapohon. Sangan mga igalas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ato pinanggaon manghinunaon ng pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tumbutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Bos nga lagas kanginan, ito amigo nga way paglupan. Ito amigong bungoton na si Montera Cubio man amiritong mayon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Adto na minoy. Atak! Dagang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Mazong good morning Hilongos. Happy birthday Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Hilongos, atong lungsod. Mazong good morning Hilongos. Soar high. Hilongos, atong lungsod.